que é no vapor, vai que é no vapor. Ela cheia de calor e eu desço com fervor. Vai que é no vapor, vai que é no vapor. Ela cheia de calor e eu desço com fervor. Vai que é no vapor, vai que é no vapor. Ela cheia de calor e eu desço com fervor. Hindi rin pala tinanggal yung bahay nila. Yung kay naman, nasa isang glider ay. Eu vou junto separar no suor desse calor. Ela manda, ela chama e eu só sinto sabor. Mahirapan sila Vai dyan. que é no vapor, vai Mahirapan que sila é dyan no sa vapor. Ela cheia de calor e eu desço com fervor. Vai que é no vapor, vai que é no vapor. Ela cheia de calor e eu desço com fervor. Vai. Ilang araw ang biyahe nyo? Tatlo rin. Oo, tatlo din. 30 kami umalis eh. Close kami ano dito eh. Umaga. Pero kalma lang, buti kalma lang, no? Kalma lang. Wala pa kayong kuryente dyan. Wala, ganun pa din. Generator lang. Oo. Nandiyan ba Sir Justin? Doon siguro sa office niya. Ayun, madalas ako pinapupunta ron. Ang higpit kasi ron. Hindi na ako nakapunta nung inaano ko lang to, bibiyahe raw yata kayo Batangas. Oo. Kuha kami siguro doon ng ano eh. Buyan siya.